श्रीगुरुभ्यो नमः। अतः श्रीव्यासाष्टकम्। कमलाकमिताकमनीयतमः कमलासनहृत्कमलालयगः मम हृत्कमले विलसत्वनिशं स तु सत्यवतीतनयो भगवान्। नितराममरप्रवरैर्निखिलैः विनुतं निगमाधिपतिं प्रणवप्रतिपाद्यतमं प्रणतं प्रणमामि परं प्रणतार्तिहरम्। रमया प्रमया परतत्त्वतया प्रमितं हितया त्वमितं हि गुणैः। भजतां तरणं जगतां करणं प्रणमामि मुनीन्द्रमहं परमम्। तडिदुज्ज्वलपिङ्गजटावलयं बदरीनिवहाश्रमसन्निलयं वरदाभयदान्वितपाणियुगं दिविशन्मुनिसंवृतपादयुगम्। निगमागमसूत्रनिकायगतं नितरां निगदन्तमनन्तगुणं परतत्त्वदृशां सुदृशं यमिनां तरणीन्दुदृशं प्रणमाम्यनिशम्। जगतां जनको जनताविनुतः सुनतो विनताज भवेन्द्रवरैः। भव मे शरणं चरणाब्जयुगं स्मरतः सततं त्वमनन्यगतैः। करुणाकरयायतया सुदृशा मितया सुविलोकय मां ततया। करुणालयमध्वमुनेर्विमलाशयमन्दिरमे दिशशं तु सदा। कुरु दूरतरं त्वहितप्रकरं कुजनोऽनुगतं मम विश्वगुरो। कुरु मेऽद्य वपुर्विगतामयवत् मुनिवंशवरेश वरेश सदा। स्तवनं विबुधेन्द्रयतिप्रकृतं वसनं प्रति यः पठतु सततम्। पवनं मनसः प्रतियाति यदा भवनं प्रतियाति हरेर्चिततम्। इति श्रीमद्विबुधेन्द्रतीर्थकृतं श्रीव्यासाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।